Yan guy, let's go to the beach daw guy. Sabi ni Bakot. Let's go to the beach. Ito, maboring ka pang kami beach. Maboring kami. Come in. Go to the beach. Ayos ba yung pang beach ko guy? Natin may bagam guy. Lagay. Awan. Hello. Go to the hotel. Dala natin tong pa natin. Balete na naman dito. Dalawang balete. Ayan o. Ay, wala na yung court dito. Haragay. Kunyari. Wala na yung court dyan guy. Mga gamit na pang. Ginawa na nilang quarters. Ayun pala, may nagpe-play doon. Naglagyan kasi ng mga gagamitin sa construction. May tournament yata ngayon yun. Tingnan natin guys. Pakita ko sa inyo. Tournament. Soccer. Every year yan. May Olympic. Pareho naman yung uniform nila. Paano Resort Olympic. Ha? Pareho yung uniform. Paano mananotis? Yung isa may stripe sa Tara na. Bara. Ganun sila eh. Bara. $200 plus. Dito pa rin po mga ito. Oo. Tagal na nila dito. Dito na sila titira. Guys, may mga dito. Guess na talaga. Long stay. Long stay sila dito. Kayaman nila eh. May low season. Mas mura yung accommodation. Kaya matagal sila dito. Ayan o ganyan. Yung villa nila. Yan si Dora. Dora an Explorer. Ayan o, may duyan. Pwede mamaya. Yan guy. Yan ang favorite duyan niya guy. Favorite duyan ito guy. Favorite duyan ni Dora. Yan guy selfie ka na guy. Yan guy. Okay ba yung shades ko guy? Blagag. Yan guy. Dati mga yan mga yan, wala yan dati. Last year wala to. Pagbalik namin meron na. Kasi mga to dinidevelop nila. Magre-rebranding. Yes. Habang inaantay natin linisin nila yung pagliliguan natin. Duyan. Doon tayo. Let's go to swimming guy. Nag-swimming tayo guy. Finish! Thank you so much. Yan, guy. Mini-maintain nila, guy, yung yung linis ng beach. Inaalis nila yung mga seaweeds, mga ganyan, mga kalat.
Yan guys, oh. Oh. White sand dyan. Oh. Ayan, oh. Ayan na. Diyan na si Dora. Papaitim tayo. Alas 4 eh. Ay, anong oras na ba? Ano? 4:40. Oh, 4:40. Eh si Chino nag-ano yun, alas 5 eh. Yan guys. Yan guys. Sandali ko naman t-shirt ko guys. Guys. Swim tayo guys. May bilbil pa rin ako, ayan oh. Pero tagal eh. Oh. May muscle na ako guys. Oh, pakita mo. Muscle na ako guys. Pabuhat natin ng Guys. bakal guys. Guys. Ayan. Maluwag. Ay, masikip. Wait lang. Laki ulo mo guys. Alien ka guys. Laki ulo mo. Putol yung isa. Kaya pala din na. Kuhan. Kaya Ako na binenta ng mura. Hindi natin i-check. Baka naputol mo. Ito kay. Ayan. Ito kakagatin mo to guys, di ba? Ang paghinga guys, ang paghinga normal lang, ha? Nalawayan na, Hindi pa naman ako nag-toothbrush. Ayoko na to gamitin. Suot mo. Ang ganyan. Ayan guys. Ayos ba? Guys, ready na tayo guys. Yeah. Wala na siguro papasok ang tubig dyan guys. Alright guys. Ito guys kasi maganda yung mga isda, may maliliit. Yes guys. Maganda. Lalo kapag nakakaganita ka, gagaws. Let's go guys. Mami naman guys. Chinelas natin. Yan guys. Pa-sunset na. Hi guys. Okay, siya mag-swimming guys. Hello guys, ano masasabi mo guys? Limang po. Malinaw yung tubig? Manakbit. Oo. Oo. Ayan guys, papunta na tayo. Doon na tayo Kaya sa... guys, tapos na tayo makapag-swimming, nakapagpatan tayo ng konti. Wow. Patan daw ah. Alabustisa. Sige Garod. Tara na. Ayan.
Okay, guy. Okay na yung swimming na yun. Yan, guy. Yan tayo sa duyan. No. Doon na, pwede natin lapagitin. Yan, guy. Itambay. Ganito, guy, pagka day off namin. Pero minsan ulit to. Minsan lang na. Hindi tayo. Ngayon lang ulit nakapag-swimming after. Ngayon lang tayo ulit nakapag-swimming. Ilang months na nga ba tayo hindi nakapag-swimming? Tagal. May pa. May, June, July. Hindi kasi kami madalas 5 lumabas months din. na pala. Nasa kwarto lang. Mali. Punta kami ng city. Mali. Ganyan. Hi, guy. May itim na kami, guy. Oh, maganda rin yung maitim, ah. Ayun, oh. Kilikili ko Ayun. maitim. Yan mo nga, guy. Laki ba ilong ko, guy? Asset ko yan, guy. Ilong ko. My best asset is my ilong. Alright. Ganda na itong ano, shades na ano, bench. May photoshoot doon, no, guy, oh. Maglilitrato lang ginagawa, guy. Oo. Zoom natin. Naku, tinakpan ako. Tinakpan. May photoshoot doon, guy. Oo. Sige, ate. Focus mo maigi. Oh, ate, pose. Pose mo lang. Ah. May show pa pa nito. Guys, nadala ko galing Pinas. Show pause sauce. Ayan, oh. Sige, ulitin mo, ate. Bakit may puti-puti yung bag? Yan, guy. Pasyal muna tayo doon. Yan, guy, oh. Yan. Patambay-tambay sila. Ay, tapos na sila nag-swimming. Yan, mga Indian yata yan. Yan, mga villa nila. Yan. May photoshoot. Hi, Chino. Hello. Yeah, off. Oh, nice. May duyan dun, oh. Duyan. Ganda dyan. Kita nyo, guys. Duyan. Ganda ng duyan, guys. Pwede na magduyan, duyan. Yung mga boat. Yan, pag nag-fishing sila, fishing.